Hello, ne sok channel panin kong mua khi inun tak pi thei ding a hi thu hoi thu ban pha te ong kha zel ding hi a thu ten ma na ngai sa ham tang un mo subscribe zong na mek sak le chin to hi le athak kong kha sialin ki ngai thei pa hi dunia kong sim ding pen kapasal lung kim na chi thulu hi kapasal nei zo kum giat phata hi pasal nei na hak sat tak tak ma ei mo mi zi le mi mo hi pe ma bel a zo ma lo hi veng e chi in I mu lo liang in ka khitui alwan ni le ka sim ni tamma ma hi kapasal to ka ki ten zo kum thum a pha ka ki pan in kanu pa un ka ki I na u be in ki ngai na zong ka nei non ke u a kanui lo u pen khatam pi phata a he na ding bek ka ki zong tua ku hi kapasal nui ngei no lo in ke zong kanui zo non ke a nu pa beka khak ding ka ki tama ma hi tala thum nei hin lai ka hi u chianga ken bang ma sep thei lo in naw kep le in sung na teng ka sem a in sung nun ta na le nek zon kem pe ka pasal sep sa be ka hi kalom pa hong cha le mai gum sa in hong tung a ken zong ka mai tai zo tuan ke hi ka pasal hong tung kisil an ne phong khoi computer khoi in kwan ki ho om ngei lo in achim chiang in lum mai hi zan lup chiang in ki ten tung lam to ki bang lo in ki pau pi vet lo ki tong kom in kalum u hi kanu pa ki kal thu u asian ma chiang in ki khen ding ka ngai sun a hi hang in kata te en in hi tui luang in thunget lam ka ki pan hi kapasal thei ding u lo in ka ki ngai sut kom in kapasal ading ke ading kata te ading le ka in kwan ading kha sung thu ka nget khit chiang in hi anwaya bang in khen sat na le zuina ka nei a ki pan in nu panuam le in kwan nuam ka hi ta u hi kapasal pen apil na le a haina a hoi na le asiat na a hat na le athanem na asiam na le achin lo na khem pe I na le ngai na to kasan zo sa khem pe athakin san ki zo na nei ding a hi na khem pe ke ya ding in kising hi kapasal ki sap na khem pe a hu dinga ki pia aji ka hi alung kham le lung nuam sak ding tuya du le tui swa ding agil akial le an pe ding apon le akhedap a ki pan avan zat khem pe siang sak ding ada ni in he nem ding kalom pa lung kim lo na le he na khem pe ki pat na bur pi pen ke ka hi kapasal anui sak hi taning pasal te lung kim na pen apum pi tung khem pe wa om achi u pen man sama ma ing kana sep boina te laklo chi om sak ngei no lo in kapasal a ding in ki pum piak ning kapasal a ding man lo pe ma paw lap non ngei lo ding kana sep khol bor zoliang in kapasal mai ka vil ta ding hi in hong chia le tha khatin kong kha ka del pa in avan sang in ka don den ta ding hi kalom pa hong chia ma in sung siang sak in ke le na pang te zong ka gi sil siang ta ding u hi kapasal in nungak te mi ji te ki puwa dan le aki zem dan te hong en kai in alung len na teng ke hong mu a ki pan a be sak zo na ding in kapasal ibla le thanga thei na ding in ka om ta ding hi khosung a anu me mu te ka dem zo som ta ding hi pasal te bel nu me hoi pian asak te u en tan zel u a hi chiang hua kapasal in hong kin non ke ma le a thei lo ki nei in kapasal ka I na ka thak suak sak ton tung ding hi khosunga na sep na a apai chiang phong to ho pa ding me se ka khak pa ta ding hi tua ban sia kapasal nu le pa sangam te le amel thei te hai ka sak na teng ginalo ka sak na teng hoi lo gilo ka sak na teng be sak in kapasal ka I na hangin amau te khem pe zong ka I ta ding hi kapasal le a in kwan pi te khem pe tunga he na le lungkim lo na nuak na le gen sian na khem pe ka jang non ke ding hi I na bek bul phu in kanun tang na le ka hun te ka jang ta ding hi kapasal ka I ma bangin ama to kilung tuakin ama piak na a up na te zui khom in ko kya ka hi zong in si pi ngam in kata te u kama kai ta ding u hi pasian thu pha piak kapasal to in kwan nuam hi tanung
pasian ma kai ta te hi tanung ji hoi pen apasal min than na le lungdam na hi apasal amai zum sak ji pen apasal a dingin adam thailo gu nat na to ki bang hi aza ngai khem pe te tunga lungdam ma ma ei